नीचे से फायरिंग करी जा रहा है। Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! और दोस्तों हमने 5 किल कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ से निकलते हैं हम। दोस्तों यहाँ से भागना पड़ेगा। जोन हमारी तरफ ही आ रहा है। तो जोन खत्म हो गया। यहाँ पर सारे आदमी यहाँ पर आने वाले हैं। चार आदमी पड़े हैं।